good morning. Shake hands. Si good boy muna. Okay, sit. Give me hands. Uy, long time na hindi ko kayo na video, guys. Ano nga? Ipunin mo na naman yung sayo. Shake hands muna. Give me 5. Shake hands. No. Siya, wala ka. Shake ka na lang. Shake hands. Oo, saka ka mag-shake hands pag nandun na. Ikaw naman. Shake hands. Higher. Good boy. Ipunin mo na naman ang iyong pandesal. Matalinong matching. Bagong luto, guys. Okay. Mamaya ako, be. Alam mo na. Ikaw. Shake hands. Good boy. That's my... Sit down nga, ikaw. Ikaw naman. Shake. Yan. Kiss. Yeah. Okay. Huwag na mag-shake hands. Kain na lang. Para kay lumaki. Ano nga po? For pandesal muna. 15 pesos. Madami yung 15 pesos ngayon. Ano? Parang 10. Ay, dati po kasi nabili ako 7 piraso. Ngayon, madami. Thanks for watching then. Bungin na naman ako lagi.